ओम शांति। आज के बाबार 21/7/2020 मुरली आमरा मुरलिर विशेष पॉइंट किछु शुने नेब। आज बाबा बोलेছেন যে बाबा एसेছেন आमादेरके खूब सुंदर देवी देवता बानाते। तो देवी देवता होवार आधारই হচ্ছে पवित्रता। तारपरे बाबा जिज्ञेस করছেন যে যেমন दीपावलिर समय अनेक समापका लाइटेर आशेपाशे घुरते थाके, तार मध्य किछु समापका तारा दूर थेके देखे लाइटके, किछु समापका काछे एसे लाइटेर आशेपाशे घुरे तारपरे चले जाए, और किछु समापका सारा रात लाइटेर पाशे घुरते घुरते प्राण दिए देय। तो बाबा जिज्ञेस करছেন যে তুমি কোন ধরনের সমাপকা হবে, আমার উপরে নিজেকে বলিদান করে দেবে সেরকম সমাপকা, না আমার আশেপাশে একটু ঘুরে তারপরে চলে যাবে। তো বাবা বলছেন বাচ্চি আমি লাইট, আমি সময় এসেছি, তো তুমি আমার উপরে সম্পূর্ণভাবে কুরবান হয়ে যাও, তাহলে বাবাও তোমার উপরে সম্পূর্ণভাবে কুরবান হয়ে যাবে। তারপরে বাবা বলছেন যে আমি তোমার ओबिडिएंट सार्वेंट फादर। तो एक बाबा तार सन्तानेर जन्य कि करे, तार समस्त टाका पयसा खर्चा करे बाच्चाके मानुष करे, ताके खावानो पड़ानो, ताके भालो शिक्षा देवा, और तारपरे जखन से बाच्चा बड़ो हये जाए तखन तार नामे समस्त सम्पत्ति करे बाबा बानप्रस्थे चले जाए। तो बाबाओ बोलছেন যে আমার পুরো বর্ষা শুধু তোমার জন্যে, আমি আমার সব কিছু তোমাকে দিয়ে আমি চুপচাপ পরমধামে গিয়ে বসে যাই। তারপরে বাবা বলছেন যে আমি হচ্ছি কালের কাল মহাকাল, আমি যখন এই ধরাধামে এসেছি তো কাউকেও আমি ছাড়ব না, সবাইকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। তাই সকলের আমি গাইড, সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছি, কালের কাল মহাকাল আমি। তারপরে বাবা বলছেন যে এখন তোমার এই শরীরটা, এই অন্তিম জন্মটা খুবই মূল্যবান, কেন এই দেহ দ্বারাই তুমি 21 জন্মের প্রারব্ধ জমা করার জন্যে তুমি পড়াই পড়ছো, পুরুষার্থ করছো। এই জন্যে কখনো এই জীবন থেকে বিরক্ত হবা না, খুব খুশি খুশিতে পুরুষার্থ করো। তারপরে বাবা বলছেন যে তুমি আমার থেকেও মহান, কারণ আমার তো শুধু সিঙ্গেল পুজো হয়, কিন্তু তোমার তো ডবল পুজো হয়। তো বাবার সিঙ্গেল পুজো হয় মানে বাবার শুধু শিবলিঙ্গেরই পুজো হয়, কিন্তু আমাদের দুটো স্বরূপের পুজো হয়। এক হচ্ছে আমাদের আত্মারূপে শালিগ্রামের পুজো, আর এক হচ্ছে দেবী দেবতা রূপে আমাদের সাকার দেহের পুজো। তো বাবা তাই বলছেন যে তোমরা আমার থেকেও উঁচু। তারপরে বাবা বলছেন যে বাবা নিজে রাজা হন না, কিন্তু আমাদেরকে বাবা রাজা বানানোর জন্যে এত উঁচু পড়াই পড়াচ্ছেন আর এত উঁচু বর্ষা দিচ্ছেন। তো এবার আমরা মুরলিকে বিস্তারিতভাবে শুনব। তার আগে আমরা যোগ করব এবং বাবাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দেব যে বাবা আমাদের জন্য এসেছেন তার সম্পূর্ণ বর্ষা দেওয়ার জন্যে, আর আমাদেরকে খুব সুন্দর পবিত্র দেবী দেবতা বানাচ্ছেন। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर।
बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। बलिहार मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज के प्रश्नों, रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा जिज्ञेस करছেন যে বাবা হচ্ছেন রুহানি সমা, রুহানি লাইট। তো রুহানি লাইটের উপরে যে শামা পোকা কুরবান হয়ে যাবে তার চিহ্ন কি হবে? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने, एक नंबर, समा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। बाबा बोलছেন যে যারা বাবার উপরে কুরবান হয়ে যাবে সেরকম শ্যামা পোকা যারা বাবা যেমন আছে, বাবা যে স্বরূপে আছে তাকে সেই স্বরূপে যথার্থ রূপে চিহ্নে তারপরে তাকে স্মরণ করবে। 2 নম্বর, फिदा होना माना बाप समान बनना। कुर्बान হয়ে যাওয়া মানে बाप समान হয়ে যাওয়া। 3 নম্বর, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। মানে বাবার উপরে কুরবান হয়ে যাওয়া মানে বাবা থেকেও উঁচু রাজায়ের অধিকারী হওয়া। আজকের মুরলির গান হচ্ছে महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मिट जाने के लिए। তো এটা পূর্ণ দিনের গান, কিন্তু এই গানটা বাবা সম্পূর্ণভাবে এর অর্থ বোঝায় যেটা তোমাদের জন্যে, যে বাবা সমা আমাদের সভায় এসেছেন আর আমরা সবাই শামা পোকা বাবার উপরে ফিদা হয়ে যাওয়ার জন্যে बाबार आशेपाशे घूरছি। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। বলছি তোমরা এত সুন্দর এই গান শুনলে, তো এই গানের অর্থটা তোমাদেরকে কে বোঝাচ্ছে? বাবা। वह समा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं, यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है। बाबा बोलছেন যেমন ভক্তি মার্গে অনেক রকম মহিমা বাবার আছে, স্তুতি আছে, ঠিক সেরকম এই গানের মাধ্যমেও বাবার स्तुति হচ্ছে। बाप समा बनकर आए हैं परवानों के लिए, परवाने जब समा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो समा पर प्राण दे देते हैं। এখানে বাবা परवाना শামা পোকাদের বলছে যে শামা পোকারা লাইটের উপরে প্রাণ দিয়ে দেয়। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। सारा रात যখন দীপাবলির সময় বিভিন্ন রকম লাইট জ্বলে, তো লাইটের আশেপাশে শ্যামা পোকারা ঘুরে বেড়ায় আর তারা লাইটের পিছনেই নিজের দেহকে ত্যাগ করে দেয়। तो अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है, बहुत खूबसूरत है। बाबा হচ্ছেন खूबसूरत, খুবই সুন্দর हुसैन, क्योंकि वह एवर प्योर है। কেন বাবা এত সুন্দর? কারণ বাবা হচ্ছেন पूर्ण पवित्र। आत्मा प्योर बन जाती है
तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। बाबा बोलছেন परम धामे आत्मा सबाई पूर्ण पवित्र अवस्थाয় থাকে, তারপরে যখন নিচে আসে তখন আগে সত্যযুগে শত প্রধান, তারপরে ত্রেতাতে শত, दापरे रजो और कलिते तमो। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। तो सत्ययुगे जे आत्मा एत सुंदर छिलो से कलिजुगे आस्ते आस्ते कालो हो जाच्छे। तो आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेट कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेट मिलता है। যখন সত্যযুগে আত্মা পূর্ণ পবিত্র তখন দেহটাও খুব সুন্দর গোল্ডেন এজেট পাওয়া যায়। আর যখন আত্মা নিচ পতিত হয়ে যাচ্ছে, কালো হয়ে যাচ্ছে, তখন কলিযুগের দেহটাও সুন্দর হয় না। तो दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। बाबा बोलছেন तो কত খুশির কথা, কত আনন্দের কথা যে ভক্তি মার্গে যাকে তোমরা ডেকেছো যে হে পতিত পাবন, হে ঈশ্বর আসো, আজ সেই বাবা এসেছে তোমাদেরকে पवित्र बानिए खूब सुंदर बनाते। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत हैं उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। বলছে এটা ভেবো না যে আজকাল যারা খুব সুন্দর, বিদেশে যারা অনেকই সুন্দর সুন্দর হয় তো তারা খুব পবিত্র, তা না। বাবা বলছেন भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है। तो ताদের দেহটা খুব সুন্দর কিন্তু আত্মা তো এখনো अपवित्र। तो विलायत में कितने खूब सुंदर हो बनते हैं जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी खूबसूरत और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। यह है नर्क की खूबसूरती। বলছে যারা পবিত্র নয় অথচ যাদের দেহের গঠন সুন্দর বা চেহারা সুন্দর তো তারা নরকের খুব সুন্দর, কিন্তু সত্যযুগে খুব সুন্দর তো সম্পূর্ণ পবিত্র দেবী দেবতারাই হয় যাদের আত্মাও পবিত্র আর দেহটাও পবিত্র। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। বলছে একটা দুটো জন্মের জন্য নয়, 21 জন্মের জন্য তোমরা এত সুন্দর হচ্ছ। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। বলছে শুধু মানুষকে নয়, আমি সারা দুনিয়াকে, এই প্রকৃতিকেও আমি খুব সুন্দর বানাচ্ছি। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूब सुंदर देवी देवताएं। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को समा भी कहते हैं परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ। বলছে তোমরা আমার মহিমা করছো, আমি তোমাদের মহিমা করছি। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते।
अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। আমরা প্রথমে তো পরমধাম থেকে আসি সত্যযুগে, কিন্তু এখন আমরা কলিযুগে পুরো শূদ্র হয়ে গেছিলাম, সেখান থেকে আমরা ব্রাহ্মণ কুলে এসেছি। तो यह भी तुम्हारा वर्ण है और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। বাবা আরও স্পষ্ট করে বোঝাচ্ছেন যে অন্য কোনো ধর্মের মধ্যে এসব বলা যাবে না যে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ বর্ণ। একমাত্র আদি সনাতন দেবী দেবতা কুলের আত্মা, তারাই 5টা যুগে 5টা বর্ণে আসছে। तो 5টা যুগ माना একটা संगम युग के নিয়ে একটা যুগ। तो संगम युगे আমরা ब्राह्मण वर्णे আসছি। तो उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। और যেমন ক্রিশ্চান, তো তাদের কোনো বর্ণ বলা হবে না, শুধু ক্রিশ্চান। কিন্তু হ্যাঁ, তাদেরও 3টে স্টেজ থেকে পার হতে হয়, যেমন শতগুণ, রজো আর তম। তো প্রথমে খ্রিস্টান ধর্মের আত্মা সাপোজ পরমধাম থেকে আসছে, তো তখন তারা শতগুণী। আবার 8টা 10টা জন্মের পরে তারা রজোগুণী, আর এখন কলিযুগে তো সবাই তমগুণী হয়ে গেছে। তো সৃষ্টি भी सतो रजो तमो में आती है। और সেটা সৃষ্টির অটল নিয়ম, এই 3টে গুণে পরিবর্তন হতেই হয়। তো আগে সৃষ্টিও শতগুণী ছিল, তারপরে रजोगुणी दापर युगे, এখন সবাই तमोगुणी। तो यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बाबा बोलছেন আমি পুনর্জন্ম নিই না, আমার পুনর্জন্ম হয় না, আমি তো জন্ম মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा বলছেন যে কিছু কিছু আত্মা যারা পরমধাম থেকে ডাইরেক্ট কলিযুগেই নামছে, এতদিন তাদের পাঠ পরমধামেই ছিল, তারপরে ডাইরেক্ট কলিযুগে নামছে, তারা সত্য যুগে, ত্রেতা যুগে, দাপর যুগে নামেই নেই। তো কলিযুগে যখন আসবে তো প্রথম কিছু জন্ম তাদের শতগুণী হবে, আবার রজগুণী, আবার তমগুণী। তো কলিযুগের শেষে এসেও তাদেরকে 3টে গুণে আসতেই হবে। तो यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। যেমন গাছের শিকড় নষ্ট হলে কি হয়, পুরো গাছ শুকিয়ে যায়। তো সেরকম বাবা বলছে যে তোমরা হচ্ছ এই সৃষ্টির আধার মূরত আত্মা। তো তোমরা যখন নিচে নেমে যাচ্ছ, তমগুণী হয়ে যাচ্ছ, তখন পুরো সৃষ্টিরূপী বৃক্ষটাও তমগুণী হয়ে যাচ্ছে। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में हूँ बहु कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना पड़ता है।
हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। বলছে যে উকিল বা ব্যারিস্টার হবে তো তাকে যে পড়াবে সেও তো ব্যারিস্টার হবে, তো তার বুদ্ধির যোগ ব্যারিস্টারের সঙ্গে লাগবে। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। যেমন যে উকালতি পড়ছে তো তার যে সিনিয়র উকিল সে তাকে পড়াচ্ছে, তখন সে তার টিচার হয়ে গেল, কিন্তু তার বাবা তো আলাদা হবে আর তার গুরু আলাদা হবে। কিন্তু এখানে বাবা আমাদেরকে কি ইশারা দিচ্ছেন যে আমি তোমার টিচার, আমি তোমার বাবা আর আমি তোমার সৎগুরু, একের মধ্যে তুমি सबके পাচ্ছ। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। বলছে যা কিছু পড়াশোনা করছে বা বিদ্যা অর্জন করছে এটা শরীর অর্জন করে না, আত্মা অর্জন করে। तो अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। এখন আমরা বারবার নিজেকে আত্মা ভাবার সংস্কার নিজের মধ্যে দিচ্ছি। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा परम आत्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें। দেখিয়েছে না ভক্তি মার্গে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল, তখন সমুদ্র থেকে দেবীরা রত্নের থালা ভরে ভরে নিয়ে এসেছিল। তো বাবা বলছে এসব ভক্তি মার্গের দৃষ্টান্ত, বাস্তবে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। তো বাপ को रेफर करना पड़ता है, মানে বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে এখন শিব বাবা যিনি জ্ঞানের সাগর সে প্রতিদিন মুরলির মাধ্যমে তোমাদেরকে থালা ভরে ভরে রত্ন দিচ্ছেন, হীরা মণিমুক্ত দিচ্ছেন। तो बाप समझाते यह है अविनाशी ज्ञान रतन, इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। बाबा प्राय मुरलीते बोलेन যে সঙ্গম যুগে বাবার দেওয়া এই জ্ঞান রত্নই সত্য যুগে স্থূল রত্নে পরিবর্তন হয়ে যাবে। যত এখন আমরা জ্ঞান রত্ন বুদ্ধিতে ধারণ করব ততই সত্য যুগে হিরে জওয়াহর রত্ন মণি মুক্ততে আমরা মালামাল হব। तो यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। বলছে বাবার মুরলির এক একটা জ্ঞানের পয়েন্ট, এক এক রত্ন, লক্ষ লক্ষ টাকার রত্ন। তো তুমি যত বুদ্ধিতে এটাকে ধারণ করবে তত তুমি ধনী হবে। तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती। बाबा কত বড় রহস্য, কত সহজ ভাষায় বোঝাচ্ছেন যে যখন তোমরা সব আত্মা আর আমি তোমাদের পিতা পরমাত্মা, যখন পরম ধাম শান্তি ধাম আত্মার আসল বাড়িতে যখন আমরা থাকি, তখন যেহেতু শরীর নেই তো আত্মার মধ্যে কোনো চুরপুর নেই, মানে আত্মা নড়ে না, চুপচাপ স্থির অবস্থায় এক জায়গায় বসে থাকে, একদমই কোনো আত্মার মধ্যে নড়াচড়া হয় না, হলচল হয় না। আর যখন নিচে আসি আমরা দেহ ধারণ করি তখন আত্মা শরীর দ্বারা বিভিন্ন
কর্ম করে তখন ইন্দ্রিয়দের মধ্যে हलचल शुरू हो जाए। तो अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। तो बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं ना। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। बाबा बोलছে যে যাকে তুমি ভালোবাসো তার ফটো তার পিকচার তুমি বাড়িতেই রাখো, দেখে দেখে খুশি হও, তাহলে আবার কৃষ্ণের পুজো করার জন্য কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য এত দূরে তীর্থযাত্রা করার কি দরকার। বড় বড় মন্দির বানানো হয়। তো এসব ভক্তি মার্গ और सत्य जुगे ये समस्त किछुई थाकबे ना। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है, इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। और इस समय तुम्हार ये शरीरटा अंतिम पुरुषार्थी शरीर, इस समय तुम्हारा खूब इनकम करछो, इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो। বলছেন সঙ্গম যুগে তোমাদের কত ভাগ্য যে তোমরা এই অন্তিম শরীর দ্বারা এত শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করছো, কত তোমাদের প্রতি মুহূর্তে বাবার ইয়াদে ইনকাম হচ্ছে, আর বাবাকে ইয়াদ করতে করতেই তোমরা ভোগ খাচ্ছ, বাবার সঙ্গেই উঠছো বসছো চলছো। তো এটাও খুব বড় ভাগ্য আমাদের। पुकारते भी उनको हैं, ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं। तो मात पिता बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग एक गान आछे, तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने रे। तो एखाने मात पिता কৃষ্ণকে বলা হচ্ছে না, বা আমরা কখনো বলবো না যে হে কৃষ্ণ আমরা তোমার বালক সন্তান। তো এটা এই শব্দটা একমাত্র শিব বাবার জন্যই শোভা দিচ্ছে যে তুমি আমাদের মাতা পিতা আর আমরা তোমার সন্তান, আর তোমার কৃপাতে আমাদের এত সুখ আছে। तो सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। बाबा आमादेर मने कराच्छेन যে ভক্তি মার্গে আমরা কখন বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে বাবা তুমি যখন আসবে তো তোমার সঙ্গেই আমরা खेलबो, तुम्हार संगे ही हमरा खाबो। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडाप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबार मध्य प्रवेश करे ব্রহ্মা বাবাকেও বলছেন যে তুমি আমার। তারপরে ব্রহ্মা দ্বারা বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করছেন, তাই ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মা বাবা নিজে করতে পারেন না, শিব বাবাই ওনার দ্বারা সৃষ্টি রচনার কাজ করাচ্ছেন। তো यह है মুখ বংশাবলী। তো সৃষ্টি রচনার কাজ আরম্ভ হচ্ছে মুখ দ্বারা। মুখ বংশাবলী ब्राह्मण रचना करे नतून सृष्टि स्थापन होच्छे। तो जैसे स्त्री को भी एडाप्ट करते हैं ना, तो वह भी मुख वंशावली ठहरी। बाबा उदाहरण दिच्छेन जे जेमन परेर बाड़ीर एकटा कन्याके एक पुरुष जखन एडाप्ट करे बा स्वीकार करे जे आजके थेके तुमी आमार स्त्री, तो एटा मुख द्वाराई तो ताके निजेर बानालो।
তো এটাকেও বলা হবে মুখ বংশাবলী। ঠিক সেই রকম শিব বাবা আগে ব্রহ্মাকে নিজের বানান, তারপরে ব্রহ্মা মুখ দ্বারা জ্ঞান দিয়ে আমাদেরকে নিজের সন্তান বানাচ্ছেন। तो कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। तो यह रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको एडाप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको एडाप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी एडाप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। यह नदी माता हुई ना। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা তোমার আসলে মা, কেন ওনার মুখ দ্বারাই আমি তোমাকে অ্যাডাপ্ট করছি, কিন্তু ব্রহ্মার শরীর তো পুরুষের শরীর, তো তোমাদেরকে সামলানোর জন্য এক মাতা চাই। তখন জগদম্বা সরস্বতীকে বাবা অ্যাডাপ্ট করলেন আর ওনাকে তোমাদের পালনার জন্য নিমিত্ত বানালেন। তো यह नदी माता हुई ना, तो सरस्वती नदी माता हो गए। बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है, ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। কলকাতাতে হয় না গঙ্গা সাগরের মেলা, তো সেখানে ব্রহ্মপুত্রা নদী আর সাগরের মিলন হয়। তো আছে এত বড় মেলা আর কোথাও হয় না। তো এটাও আমাদের সঙ্গম যুগেরই यादगार যে শিব বাবা সাগর আর ব্রহ্মপুত্রা, আর এ দুজনার এখন মিলন হচ্ছে, তার সঙ্গে আমরা সবাই নদী। तो ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं, वह है नदियों का मेला, और यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। तो वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ, यह ड्रामा में नूंद है। একটা গল্প আছে হুসেন কা ঘোড়া। তো সেই ঘোড়াতে যে হুসেন বসতো, হুসেন নিজে কত সুন্দর, তো সে এত সুন্দর যদি ঘোড়াতে বসে তাহলে ঘোড়াকেও সুন্দর রাখতে হবে। তো বাবা বলছে আমি সেই হুসেন, মানে খুবই পবিত্র, অতি সুন্দর, আর আমার ঘোড়া হচ্ছে ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটি। তো ব্রহ্মা বাবাও সুন্দর, মানে পবিত্র হচ্ছেন। मैं कल्प कल्प इनमें ही प्रवेश करता हूँ, यह ड्रामा में नूंद है। বলছে ব্রহ্মা শরীর ছাড়া আমি কারো শরীরে প্রবেশ করি না, এটাই ড্রামাতে ফিক্স। तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र है, इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं, जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है। आज के बाबा बार बार এটা আমাদের মনে করাচ্ছেন যে দুনিয়াতে অনেক কিছু রীতি রসম এমন যেটা সঙ্গম যুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তো বাবা আমাদেরকে এই বেহদের সিনেমা, বেহদের ড্রামার অর্থ বলছেন। তো লৌকিক দুনিয়াতে আবার ছোট ছোট ফিল্ম তৈরি হয়। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ। বলছে সত্যযুগে তোমরা এসেছিলে, কত সময় চলে গেল, অতীত হয়ে গেছে 5000 বছর। अभी तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सब का विनाश करा देते हैं। बाबा संगम जुगे से 3টে ধর্ম স্থাপন করছেন, বাস্তবে একটাই করছেন, কিন্তু
এখন আমরা ব্রাহ্মণ ধর্মে আছি, এবার যে যত পুরুষার্থ করবে, কেউ সত্যযুগে দেবতা কুলে চলে যাবে, আবার কেউ ক্ষত্রিয় কুলে চলে যাবে। তো এখান থেকে আরও দুটো ভাগ হয়ে গেল, তো মোট 3টে। तो बाकी सबका विनाश करा देते हैं, वापिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है, बुलाते भी हैं हमको सतगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। बाबा बोलছেন মানুষ যখন খুব দুঃখী হয়ে যায় তখন কি করে, ভগবানকে কি বলে যে তুমি তাড়াতাড়ি এসে আমাদের এই দেহ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে পরমধাম নিয়ে যাও। তো এখন বাবা এসেছেন কালের কাল মহাকাল হয়ে আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, सदगति दाता गाइड सदगुरु हुए। तो गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में नहीं ले जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल, सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे भाया शांति धाम। बाबूजी তোমরা জানো যে আগে তোমরা পরমধাম যাবে শান্তি ধাম, তারপরে সেখান থেকে সুখ ধামে আসবে। फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडिएंट होता है ना, सेवा बहुत करते हैं। মা বাবা সবসময় বাচ্চাদের জন্য অবিডিয়েন্টই থাকে, সন্তানের কত সেবা করে। खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। বাচ্চাদেরকে মানুষ করে মা বাবা সাধুদের সঙ্গে চলে যায়। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। কত খুশির কথা বাবা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে ডবল মালিক বানাচ্ছি। তোমরা বিশ্বেরও মালিক হচ্ছ, সত্যযুগেরও, আবার পরমধাম ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক হচ্ছ। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। और বলছে পুজো তোমাদের ডবল হয়, এক আত্মরূপে শালিগ্রাম রূপে আর একটা देवता स्वरूपेर पूजो। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। हे आत्मा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। বলছে যে আমি তোমার কত সেবা করছি তাও তুমি আমাকে ভুলে যাচ্ছ। হে আত্মা এবার তুমি নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। तुम किसके पास आए हो, কার কাছে এসেছো তোমরা। पहले बाप फिर दादा, आगे शिव बाबा तारपरे ब्रह्मा दादा, अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, आगे शिव बाबा पिता तारपरे ब्रह्मा बाबा जिनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर,
आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियाँ बनती है ना, अच्छे ब्रह्माई होच्छे सकल मनुष्य जातिर आदि पिता, ताई ब्रह्मा बाबा के आदि देव बोला है বা বাইবেলে ওনাকে অ্যাডাম বলা হয়েছে বা কোরআনে ওনাকে আদম বলা হয়েছে, কেন ওনার থেকেই মনুষ্য জাতির এত বংশাবলী তৈরি হচ্ছে। तो शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या? मुझे शिव बाबा के ये टाइटल देवा दरकार नहीं। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। बाबा प्रत्येक कथा को तो सुंदर भावे आमादेर बोझाচ্ছেন। ऐसा बाबा मिलता है फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? अच्छा एत भालो बाबा पाচ্ছো ताओ तुमी भूले जाচ্ছো। भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। अच्छा जो तो तुमी आमाके স্মরণ করবে এই যোগ বল দ্বারাই তোমার আত্মার মধ্যে যে অপবিত্রতার মলিনতা এসে গেছে সেই খাদ বেরিয়ে যাবে। तो बाप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है। यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। বলছে এক জন্ম তুমি আমার জন্যে পবিত্র হও। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। तो लौकिक বাড়িতেও পিতা কি বলে যে তুমি কখনো খারাপ কাজ করবে না, তুমি যদি খারাপ কাজ করো তাহলে আমার नाम खराब होवे, तो हमार दाढ़ीर लाज राखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुँह मत करो। पारलौकिक शिव बाबा बोलছেন যে আমি তোমাকে पवित्र বানাতে এসেছি, তো এখন তুমি কালো মুখ করো না, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। বলছে যদি তুমি অপবিত্র হও তাহলে ব্রাহ্মণ পরিবার আর বাবা বাবার সেন্টার সব কিছুরই তুমি ইজ্জত হারিয়ে দেবে। लिखते हैं ना बाबा हम गिर गया, काला मुँह कर दिया। बाबा कहते मैं तुमको हसीन बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुँह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा सब समय तुम्हें खूब सुंदर पवित्र होवार पुरुषार्थ करो। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। এখন ধারণার মুখ্য সার। 1 नंबर पॉइंट, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बाबा बोलছেন যে এখন তোমার এই অন্তিম শরীর খুবই ভ্যালুবল, আর এই শরীর দ্বারাই তোমাকে পুরুষার্থ করে উঁচু কমাই করতে হবে। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। এত মিষ্টি বাবার সঙ্গে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সর্ব সম্বন্ধের রস বাবা থেকে নিতে হবে। 2 नंबर, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। अच्छा एमन कोनो कर्म करो ना जाते ब्राह्मण परिवार और बाबार नाम खराब होवे। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। आत्माभिमानी हो पूरो पवित्र हो
আর যোগবল দ্বারা আত্মার সমস্ত খাদ বের করো। আজকের वरदान, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के बैरागी भव। বলছেন কলিযুগ দুনিয়ার দুঃখ অশান্তির বিভিন্ন দৃশ্য তোমার চোখে পড়ছে, কিন্তু দেখেও তুমি একদম সাক্ষী দৃষ্টা আর বেহদের বৈরাগী হয়ে থাকো। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। বলছে কলিযুগ দুনিয়াতে যা কিছুই হচ্ছে হোক, কিন্তু আমাদের তো এখন উপরে যাওয়ার समय, माना আমাদের চড়তি কলা। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। दुनियार जन्य हाहाकार और आमादेर जन्य जय जयकार। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। তোমরা কোনো পরিস্থিতিতেই ভয় পাচ্ছ না, কারণ তোমরা আগে থেকেই প্রস্তুত, রেডি। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। साक्षी होए पुरो ये ड्रामार खेला के तुमरा देखछो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। বলছে দুনিয়াতে তো কত দুঃখ বাড়ছে, তো সাক্ষী হয়ে দেখো, তাহলে তুমি ভয় পাবে না। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के बैरागी बन जाते हैं। যেমন আমরা কোনো ফিল্ম বা কোনো ড্রামা দেখি বা সিনেমা দেখি, তো যখন দেখি যে কেউ খুব কষ্ট পাচ্ছে বা কেউ খুব দুঃখী হচ্ছে, তখন তার প্রভাব আমাদের মনের মধ্যে পড়ে না, কেন আমরা সাক্ষী দৃষ্টা হয়ে দেখছি। তো সেরকম বাবা বলছে তোমরাও এই ড্রামার এই সমস্ত দুঃখ শান্তির দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখো। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। বলছি যদি কোনো মানুষকে পরিবর্তন করতে হয় বা কোথাও জ্ঞান শোনাতে যাচ্ছ, তো আগে সেই মাটিকে মনসার সেবা করে শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি দ্বারা যোগযুক্ত ভাইব্রেশন দ্বারা সেই মাটিকে আগে তৈরি করো। ओम शांति।